أهلا وسهلا متابعي قناة الحسن تقنية. مرحبا صديقاتي أصدقائي بكم في هذه الحصة. سلام الله على الجميع. في هذه الحصة غادي نتمموا ما بدأناه في الحصص الفارطة. كيف ما كنتوا شفتوا حنا الآن مازال في سلسلة ديال إعدادات حاسوب الماك. بعد ما شفنا السيري وشفنا العنصر اللي قبل منه وتيواليه، الآن غادي نمشيو مباشرة نشوفوا إعدادات أخرى غنديروها على حاسوبنا الماك. قبل ما نبداو، متتبعي قناة الحسن تقنية، مرة أخرى مرحبا بكم في هذه القناة. هذه قناتكم قبل ما تكون قناة ديال أخوكم حسن العيوني، لأن هذه القناة بوجودكم وبتفاعلاتكم هي باش طلعات الحمد لله وزادت الأمان. ما تنسوش صديقاتي أصدقائي لكل من يشاهد هذه القناة ضغطكم على الزر ديال الإعجاب، مع كذلك تفعيل الجرس وزر الاشتراك بالنسبة للجدد اللي مازال ما اشتركوش في القناة، هو دعم لهذه القناة. كما صديقاتي أصدقائي تندعوكم أنكم تحاولوا تخليو لي زانونس، يعني الإشهارات يدوزوا بدون تسريع، هكذا نقدروا نحققوا الشرط الثالث اللي تيطلبوا اليوتيوب. شكرا جزيلا ونبداو على بركة الله. قلنا باننا باش نوصلوا البريفيرونس سيستيم خصنا تنقوموا اما بالطلب من سيري، او اننا تنفتحوا الدوك بالفيا والدي، او اننا تنفتحوا المني اللي على اليسار ديالنا، يعني يمين الماك بالضغط على فيا وان. بطبيعه الحال بعد ما نديروا هذه العمليات راه تنتبعوهم بالسهم ديالنا اما الايمن او من الاعلى الاسفل على حسب المكان اللي حنا متواجدين فيه. الان غادي فقط نطلبوا من سيري يفتح لنا بريفيرونس سيستم. كما تذكروا اخر مره خلينا سيري يعني صوت يعني Se connecter, fenêtre, connecter à Sanlive Uni, bouton, se connecter, fenêtre, connecter à Sanlive, QuickTime Player, ouvrir, fenêtre, ouvrir. سيري. C'est moi. En quoi puis-je vous aider? ouvre préférence système. Préférence système, fenêtre, barre d'outils. لاحظتوا بان سيري فتحت لنا البريفيرونس سيستم. اخر مره كنا غيرنا الصوت ديالها من صوت ذكوري الى صوت انثوي. غنمشيو الان بالطبع حتى نوصلوا للعنصر اللي حنا اليوم نخدموا عليه. Départ de barre d'outils, partage famille, départ de bureau économiseur d'écran, bouton. نزيدو. Doc, bouton. Mission contrôle, bouton. Siri, bouton. اذا كنا Vous êtes actuellement sur bouton, dans zone de défilement. كنا وقفنا بسيري. Spotlight, bouton. وي وقفنا. Vous êtes actuellement sur bouton, dans اذا اخر عنصر ديالنا هو سبوت لايت. الان غادي نمشيو لونغ اي ريجيون. langue et région, bouton. دائما Vous êtes- فاش نسمعوا بوطون تنضغطوا عليها فياو مع اسباس. نذكركم فياو هي كونترول اوبسيون اسباس. اللي مازال ما عرفش الحروف ديال او ازرار الكلافيي يعني لوحه المفاتيح، يرجع للحصه اللي فيها رياضه الاصابع او لا فيديو ديال رياضه الاصابع. اذا فياو اسباس. Chargement de langue et région, fenêtre, barre d'outils. Vous êtes actuellement. اذا حنا الان دخلنا لونغ ريجيون. Départ de barre d'outils. Saisie. غنبداو من الاول بطبيعه الحال. اذا نرجعوا بالسهم الايسر. Les préférences langue et région, image. اذا لونغ اي ريجيون ايماج او ايماج. اذا نمشيو بالسهم الايمن. Les préférences langue et région définissent la langue des menus et des zones de dialogue, ainsi que les formats de date, d'heure et de devise. Vous êtes actuellement sur élément texte. لاحظتوا الدور ديال اللغه مع كذلك لا ريجيون. Général, sélectionné, onglet, 1 sur 2. كاين جينيرال Apps, onglet, 2 sur 2. وكاين لي زابس الثانيه، هما جوج العناصر. Langue préférée. Apps, onglet, général, sélectionné, onglet. اذا حنا الان محددين جينيرال. نمشيو دائما بالسهم الايمن. Apps, onglet, 2 sur 2. Langue préférée. كاينه اللغه المفضله كيف ما عرفتوا، حيت انستالينا ماكويس كاتالينا انستاليناها اللغه الفرنسيه. اذا كانت هي اللغه المفضله، ولكن ممكن انكم تضيفوا لغات اخرى سواء العربيه او الانجليزيه او اي لغه نتوما تتبغيو انكم تحدث معكم بها الحاسوب ديالكم الفويس اوفر بطبيعه الحال. Langue préférée. Tableau. Aucune sélection. هنا كاين طابلو كما تتعرفوا جميعا. طابلو تنفتحوه او تنديروا معاه لانتيراكسيون فيا ماج مع فلاش بار. هنا Entrée langue préférée. Tableau. Français. Français. Principal. سمعتوا بان اول لغه يعني المفضله هي الفرنسيه وانها البرانسيبال.
يعني الرئيسية. إذا زيدوا. العربية. arabe. لاحظتوا اللغة الثانية هي العربية. إلى الآن ضغطنا على العربية ورجعناها باللغة المفضلة. Centre de notification. Batterie faible. Vous êtes actuellement sur élément texte. Batterie. Branchez le Mac sur secteur fermé. Bouton. App. Préférence. المهم الماك ممكن انه يتحمل. هذا هو من من مميزات الماك. وخا تيعطيك بان باتري فيبل تتحمل تيبقى معاك بعد الوقت. قلنا الى رجعنا اللغه العربيه هي الرئيسيه يولي الحاسوب ديالنا كله تكتب بالعربيه، تيهضر معنا بالعربيه، تنستعملوا اي حاجه فيه بالعربيه. بحكم اننا ولفنا نخدموا بالفرنسيه تنخليها كبار ديفو. العربية. arabe. إذا إلا بغيتو نتوما تزيدوا لغات أخرى ممكن. إذا أنا نخرج. Français. Sur langue préférée. خلينا لونغ بروفيري فرونسي. نمشيو فياو مع فليش دغوات. Région. هنا لا ريجيون يعني الموقع ديالنا. Maroc. Région. هي لا ريجيون ديالنا هو المغرب. Premier jour de la semaine. Vous êtes actuellement sur حنا أول نهار ديال السيمانة نشوف هاد لا ريجيون ماروك. Maroc. Région. Bouton de menu local. لاحظتوا بأنه بوطون دو منو لوكال ضغطنا له. Menu 6 éléments coche. Maroc. كاين المغرب. Afrique. Sous menu. كاين لافريك. هاد لافريك إلا فتحنا سي مني. Afrique. Sous menu Algérie. Angola. تلقاو فيه البلدان الإفريقية. Bénin. Botswana. Burkina. Burundi. Cameroun. Cap-Vert. Ceuta et Melilla. نوقفوا نخرجوا. Menu 6 éléments Afrique. ونبطوا. Amérique. Sous menu. كاين l'Amérique sous menu. Amérique. Sous menu 57 éléments Anguilla. عندنا 55 éléments. Antigua et Barbuda. Argentine. Aruba. Bahamas. Barbade. حتى هو نخرجوا بحالنا. Menu 6 éléments. ونبطوا نشوفوا Asie. Sous menu. الآسيا. Asie. Sous menu Arabie. Arménie. Arabie Saoudite. Arménie. Azerbaïdjan. كاع بلدان آسيا. Menu 6. ثم نزيدوا نبطوا. Europe. Sous menu. l'Europe. Europe. Sous menu 57 éléments. Allemagne. Andorre. Arménie. Autriche. غنبقاو نبحثوا. Menu 6 éléments. عاوتاني نزيدوا. Océanie. Sous menu. Océanie. Vous êtes actu. آسيا. Océanie. Sous menu 34 éléments. Australie. Diego Garcia. État fédéré de Fidji. Guam. Menu 6 éléments. نزيدوا. Océanie. Sous menu. إذا آخر عنصر غنديروا إشاب. Fermeture du menu. Maroc. Premier jour de la semaine. هنا أول نهار ديال الأسبوع ديالنا اللي حنا تنمشيو عليه في المغرب اللي هو الاثنين. Lundi. Premier jour de la semaine. نزيدوا. Calendrier. هنا بالنسبة للكالندريي نخليها أنا هكذا. Grégorien. Calendrier. Bouton de menu local. تتبقى عندي باغ ديفو. نتوما ممكن تختاروا هذا البوطون دو منو. Niveau de verbosité de la parole. Menu 3 éléments. Arrêtez d'ajuster le niveau de verbosité de la parole. Format d'heure. Grégorien. Calendrier. Menu 14. Islamique. Astronomique. هنا تختاروا إما كالندريي إسلاميك. Islamique. Tabulaire. Islamique. Tabulaire. Islamique. Islamique. Coche. Grégorien. Fermeture du menu. نزيد أنا بالفيو مع فليش دغوات. Format d'heure. هنا الفورما ديال الساعة واش 12 الساعة. يعني مثلا إلا كنا في 7 ديال الصباح يقول لنا 7 AM. كنا د المساء يقول لنا 7 PM. ولا 24 ساعة مثلا 7 يقول لنا 17 عفوا 19 يعني 19. Température. هنا لا تمبيراتور كيفاش تبغيو تحسبوها. حنا غالبا تنحسبوها بالسيلسيوس. Degré Celsius. Degré Celsius. إذا نزيدو. Ordre de tri des listes. هنا l'ordre de tri des listes. Universel. طبيعة الحال تبقى universel. Mercredi 9 septembre 2020 à 16h31 et 12 secondes du TC+1. هو قال لنا التاريخ ديال اليوم. Ajouter une langue préférée. Bouton. هنا إلا بغيتو تزيدوا لغة على اللغات اللي عندكم العربية والفرنسية تضغطوا على بوطون وتختاروا اللغة. Supprimer la langue préférée sélectionnée. Bouton. دابا حنا مختارين الفرنسية. إلا ضغطنا على سيبريمي يمحي لنا الفرنسية وتبقى فقط العربية. Estomper. Bouton. إذا هذا فيما يخص اللغة لا ريجيون. Maroc. Lundi. Grégorien. Affichage 20 degrés Celsius. Universel. Préférence clavier. Avancé. Bouton. شوفوا Vous êtes préférence clavier. Bouton. Vous êtes actuellement 45 670. Préférence clavier. Bouton. ندخلوا préférence clavier ونديروا فيو مع espace. Chargement de clavier. Fenêtre. Barre d'outils. Vous êtes actuellement zoom est barre d'outils. Clavier anglais 1 sur 5. كاين الكلافيي هو الأول. Texte anglais 2. وكاين لو تيكست باش نكتبو. Raccourci anglais. وكاين الراكورسي. Méthode de saisie sélectionnée anglais 4 sur 5. ولا ميثود دي سيزي. Vous êtes actuellement sur نمشيو لهاد الأول عنصر. raccourci anglais texte anglais clavier anglais 1 sur 5. كلافيي ونديرو عليه فيو espace باش نكتشفوه.
Appuyer clavier, sélectionner onglet 1 sur ونديرو طاب باش نمشيو. 85,7%, 40%. Régler la luminosité du clavier en faible éclairage. Cocher, casse à cocher. هنا Vous êtes actuellement sur casse à cocher. بالنسبه للكلافيي ممكن انكم تكونفيغوريوه اون فيبل كليراج، يعني الاضاءه الضعيفه وخلينا لها مكوشيه. Désactiver le rétroéclairage du clavier après non coché, casse à cocher. هنا تختاروا فوقاش تبغيو توقفوا يعني الاضاءه اللوح المفاتيح. 5 secondes. Inactivité. Afficher les visualisations. Utiliser les touches F1. Quand cette option est sélectionnée, utiliser les touches. هذه مهمه جدا بغيتكم تعرفوها، ولكن بغيت هذا الدرس نخليه حتى الدرس ديال الكلافيي، الا ان الكلافيي عنده درس مهم بوحده. اذا نفضل اننا نوقف هنايا الكلافيي ونرجعوا لونغ ريجيون نشوف واش مازال فيها شي حاجه. Touche de modifier. Configurer. Aide. Bouton. Départ de clavier. Tout affiché. Rechercher. Champ de recherche. Tout affiché. Bouton de menu. لونغ ريجيون شوفوا شنو مازال. Appuyez tout affiché. Bouton. Presser tout affiché. Rechercher. Départ de partage. Bureau. Doc. Mission compte. Siri. Spotlight. Langue région. Bouton. دخلنا لونغ ريجيون. Vous êtes actuellement chargement de langue. نشوفوا Départ de barre d'outils. Saisie langue et région fenêtre. Général. حنا كنا في جينيرال اندوزو. Apps. Onglet. 2. لي زابس يعني لي زابليكاسيون. ندخلوا فيو في اسباس. Appuyez apps. Sélectionner. Onglet. 2 sur 2. ثم نديروا عليها طاب. Départ de langue et région. Saisie tableau. Vide. Tableau. Personnaliser les réglages de langue pour les apps ci-dessous. هنا غنختاروا اللغه اللي تحدثوا معنا بها او اللي ندخلوا بها بهاد لي زابس. يعني Apps. Sélectionner. Personnaliser les réglages de langue pour les apps ci-dessous. Vide. Tableau. هنا طاب. Vous êtes entrée. Vide. Sur. Vide. Ajouter. Bouton. هنا نختاروا اللغه اللي ممكن هاد لي زابس هادو يعني نخدموا بهم. حنا نخليوهم فرنسيه بطبيعه الحال لان با ديفو. اللي بغى يضيف شي لغه مثلا العربيه بالنسبه لشي ابليكاسيون هنا ممكن انه من هنا يختار لابليكاسيون ويختار اللغه اللي يديرها لها. Supprimer. Estompe. Préférence clavier. Bouton. Avancer. Aide. Bouton. Aide. Bouton. صافي هذا فيما يخص لونغ ريجيون. اذا وصلنا لهنا النهايه ديال الحصه ديال اليوم. نتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم تكون هذه الحصه راقتكم. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.